আজকে আমরা ফ্রেঞ্চে WH কোয়েশ্চেন শিখব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। হু ইজ শি? কি এতেল? কি এতেল? কি এতেল? হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক? তোমার পছন্দের রং কি? ক্যাল কুলয়র এম টু? ক্যাল কুলয়র এম টু? ক্যাল কুলয়র এম টু? তুমি কোথায় বাস করো? উ আবিত্তু? উ আবিত্তু? উ আবিত্তু? অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে? Quand est-ce que la fête commence? Quand est-ce que la fête commence? Quand est-ce que la fête commence? কি এ তুমি কি বলছো? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? আজকে তুমি কেমন বোধ করছো? Comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu aujourd'hui? তুমি বিষণ্ণ হয়ে আছো কেন? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? তোমার কয়টা কলম আছে? Combien de stylos as-tu? Combien de stylos as-tu? Combien de stylos as-tu? এটার দাম কত? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? তুমি কোন বইটি পড়ছো? Quel livre lis-tu? Quel livre lis-tu? Quel livre lis-tu? এই রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে ইজি ফ্রেঞ্চ ফর বেঙ্গলি লার্নার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।